Ito kami ngayon sa Fulton, guys. Papunta kami ng Pier 17. Yan sa ito yung view niya sa Brooklyn Bridge yung view. Ito kami. Doon kami bumaba sa Fulton Station. Yan, dito malapit na kami sa sa Pier 17. Ito. Yan, nakita Pier 17 na yan eh. Tapos yung view dyan, yung sa Brooklyn Bridge. Yan guys, nood lang muna kayo dyan guys ha. Bumili na rin kami ng snack ng anak ko guys oh. 3 chicken. Yan, pwede na yan. Dali, dali. Okay. Ito guys, ito Pier 17 ito guys. Tapos dito, ito yung mga may mga barko dito. Yan, Pier 16 yan. Ito, Pier 17 yan. Oh, Pier 17 to. May maganda, may magusirin na dyan guys. Yan o, barko guys oh. Tapos may mga inuman din dyan oh. Gusto kayo mag-inuman, kain. Meron dyan. Yan, may entrance na dyan guys. Parang museum yan. Ang barko na yan oh. Guys oh. Ito yung view dito guys. Tapos yung nakita nyo guys, yung mga building dyan, Brooklyn na yan dyan. Ito. Saka dito guys, may event din dito minsan na mag disco dyan sa taas. Yung mga sikat na DJ. Itong September, ewan ko anong pizza, may sila dito event dyan sa taas. Iwan ko sinong DJ na yun. Si Didi Tutski yata yun. Ito. Pair yan dyan. Pair 16, 15. Guys, daming upuan dito guys. Upuan. Maganda kasi view dito guys eh. Gilid ka ng yung nila, yung sapa. Ito guys oh. Ito yung rebel ganyan guys. Pangalawang punta na namin dito guys. Yan. Uy, sirado. Pwede ikot yata. Ito guys oh. Yan ang Brooklyn Bridge guys.
Sige daw. Go other side, nak. Go other side. Go there, go there. Ayan guys, mga kainan guys. Kape. May inuman din dyan. Gusto ka mag-inom. Tapos yung view nyo guys, mag-inom kayo dyan. Yung view nyo, yan. Yan, dyan. Wow daw, sabi ng anak ko guys. Nagustuhan niya guys. Ito yung view guys. Yung Brooklyn Bridge na yan. Tapos pwede ka mag-upo dyan, no? Mga upuan. Yan guys, itong view dito guys. Yung anak ko guys, oh. Gusto niya manood ng tulay. Kasi tambayan dito guys. Brooklyn Bridge yan guys. So guys, thank you for watching guys. Bye bye. God bless all.